55 ग्राम हिंसा पर मेयर फिरहाद हकीम का सख्त बयान। केएमसी के कर्मचारी पर हाथ उठाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। कोलकाता के 55 ग्राम इलाके में ड्रेनेज सफाई के दौरान केएमसी कर्मियों पर हुए हमले को लेकर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि नगर निगम के कर्मचारी शहर को जल जमाव से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। उन पर हाथ उठाना सीधा कानून का उल्लंघन है और ऐसा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मेयर ने कहा है कि हिंसा फैलाने वाले चाहे किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, किसी भी रसूख वाले के कहने पर ऐसा कर रहे हो, कानून अपना काम करेगा। मेयर ने कहा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि आज ही हमने अपने हालाते बंगाल न्यूज टैग इंडिया खबर के माध्यम से ये बताया था कि उत्तर 55 ग्राम में कुछ लोग ऐसे हैं जो जगहों पर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को डराया जा रहा है, यहां तक कि हथियार लेकर धमकाया जा रहा है और इस पर मेयर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुन लेते हैं। अन्याय करेছে কেউ হাত দিলে গায়ে সহ্য করা যাবে না। যে কোনো পৌরসভার কর্মীর গায়ে হাত দেওয়া অর্থাৎ আমার গায়ে হাত দেওয়া, কারণ পৌরসভার প্রধান আমি। They have not insulted or beaten my worker, they have beaten me. আমার গায়ে গালে চড় মেরেছে। আইন অনুযায়ী যা যা ব্যবস্থা করার আমরা করব। কে অত বড় ক্রিমিনাল যে পৌরসভার লোক কাজ করতে গেছে পাবলিকের কাজ, কালকে পাবলিকের কাজ বন্ধ করে দেবে পৌরসভার সেই সব কর্মচারী, তখন তাকে দিয়ে কাজ করাবো কোথায়? সুতরাং এই গুন্ডামিগুলো চলতে পারে না। পুলিশকে বলবো সঠিক অ্যাকশন নেওয়ার জন্য, যেই হোক অ্যারেস্ট দ্যাট ক্রিমিনাল। কাউন্সিলর পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন, বলছে আমি নিজে অভিযোগ করেছি। অন্যায় করেছে কেউ হাত দিলে গায়ে সহ্য করা যাবে না। যে কোনো পৌরসভার কর্মীর গায়ে হাত দেওয়া অর্থাৎ আমার গায়ে হাত দেওয়া, কারণ পৌরসভার প্রধান আমি। They have not insulted or beaten my worker, they have beaten me. আমার গায়ে গালে চড় মেরেছে। আইন অনুযায়ী যা যা ব্যবস্থা করার আমরা করব। কে অত বড় ক্রিমিনাল যে পৌরসভার লোক কাজ করতে গেছে পাবলিকের কাজ, কালকে পাবলিকের কাজ বন্ধ করে দেবে পৌরসভার সেই সব কর্মচারী, তখন তাকে দিয়ে কাজ করাবো কোথায়? সুতরাং এই গুন্ডামিগুলো চলতে পারে না। পুলিশকে বলবো সঠিক অ্যাকশন নেওয়ার জন্য, যেই হোক অ্যারেস্ট দ্যাট ক্রিমিনাল। কাউন্সিলর পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন, বলছে আমি নিজে অভিযোগ করেছি।